नमस्कार सांग मैंने मु राजू आपण मानक स्वागत करुच्ची राजू स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। तेबे चलतु डेरी न करी आमे आज पढ़िबा चतुर्थ श्रेणी भाषा महक बहिर आम सौर जगत विषय को। तेबे चलतु डेरी न करी आरंभ करिबा। सौर जगतर केंद्र बिंदु सूर्य चारि पाखे 8 ग्रह किए अबा पाखे किए रही दूरे घुरुछंती अहरह। बुध शुक्र परे पृथ्वी मंगल बृहस्पति परे शनि शनि परे घुरे यूरेन्स नेपच्यून निज उपग्रह घेनी। सूर्यर निकटतम ग्रह बुध नेपच्यून दूरतम सबुठु उत्तप्त ग्रह अटे शुक्र यूरेन्स शीतलतम। अनेक ग्रहाणुपुंज धूमकेतु उल्कापिंड शून्य रही सौर जगतर परिवार भावे थांती एकाठी होई। क्षुद्रतम ग्रह नामटी जे बुध बृहत्तम बृहस्पति सूर्य आलोकरे होई आलोकित निज ज्योति प्रकाशंती। लोहित ग्रहटी अटई मंगल बलय ग्रह जे शनि सौर जगत जे गठित होइछि एमानंकु साथे घेनी। दूरता क्रम तृतीय ग्रहटी अटे पृथ्वी आमर जेउटारे अछि वायु जल माटी साथी जीव जगतर। सकल शक्तिर आधार सूर्य महाकर्षण रे तार घुराऊ अछि से ग्रह उपग्रह मास वर्ष निरंतर। यह लिखिछन्ति प्रफुल्ल कुमार साहू। तेबे चलंतु विषय को भल भाबे बुझिबा। प्रथमे बुझिया पूर्व प्रथमे गोटे कथा जानि नियो। आमे सूर्य विषय जानू। सूर्य होचंती गोटे नक्षत्र। तांको चतुर्पार्श्व तांको चारिपटे 8टी ग्रह बुलुछि। तांको विषय एठी वर्णना होइछि। गोटे गोटे करी बुझिबा। सौर जगतर केंद्र बिंदु सूर्य अर्थात आम जो सौरमंडल रही है केंद्र बिंदु माने गोटे मझी बिंदु भावे सूर्य को नि जाए एवं तांको चारिपखे 8टी ग्रह बुलू थाए। किए पाखरे घुरु थाए तो किए दूर रे घुरु थाए किंतु समस्ते निज निज रास्ता रे घुरु थांती। प्रथमे अछि बुध ग्रह, तापरे अछि शुक्र, तापरे अछि पृथ्वी, तापरे अछि मंगल, तापरे बृहस्पति, तापरे शनि, शनि परे यूरेन्स, तापरे नेपच्यून। एई भली सब ग्रह अछंती। समस्ते निज निज गोटे गोटे उपग्रह को घेनी ग्रह माने बुलुछंती। अर्थात निज निज उपग्रह अर्थात आपण माने जह्न चंद्रमा कथा जानथिबे। जह्न से होची गोटे उपग्रह, से होची पृथ्वीर गोटे उपग्रह। सेही भली बहुत सबु ग्रहर गोटे गोटे सबु ग्रहर केतेटी उपग्रह अछि। समस्ते निज निज उपग्रह को घेनी बुलुथांती। सूर्यर सबुठु निकटतम ग्रह होची बुध एवं सबुठु दूर होची नेपच्यून एवं सबुठु उत्तप्त अर्थात सबुठु गरम जे ग्रहटा सेटा होची शुक्र एवं सबुठु ठंडा होची यूरेन्स एवं अनेक ग्रहाणुपुंज धूमकेतु उल्कापिंड सब आकाश रही। सौर जगतर परिवार गोटे परिवार जमती बापा माँ भाई भौणी सब था से गोटे सौर जगतर केतेटी ग्रह उपग्रह ग्रहाणुपुंज धूमकेतु उल्कापिंड एगा होची तांको परिवार। से एकाठी होई सौर जगत रही था। सबुठु छोट ग्रह होची बुध ग्रह, सबुठु बड़ होची बृहस्पति। सबु ग्रह सूर्य आलोक द्वारा आलोकित होता एवं गोटे ज्योतिर किरण से माने प्रकाश करते। सबुठु लोहित अर्थात लाल रंगर ग्रह होची मंगल ग्रह एवं जो ग्रह चारिपटे गोटे बलय रही सी हूँ शनि ग्रह। सौर जगत माने गोटे साथी होई रही से कथा वर्णना होइछि। एवं जोठारे दूरतार देखा गले 3 नंबर ग्रह होची आम पृथ्वी। फास्ट होची बुध ग्रह, तापर सेकेंड रे होची शुक्र, थर्ड रे होची पृथ्वी। एवं ए आम पृथ्वी रे ही केवल माने गोटे जीव जगत अर्थात मनीष पशु पक्षी माने बंची पारिबे एई पृथ्वी रे जोठारे वायु अछि, जल अछि, माटी अछि एवं सकल शक्तिर आधार सूर्य महाकर्षण। पृथ्वीर गोटे बल अछि महाकर्षण बल, जहा फल रे तमे जहा भी ऊपर को फोपाड़िबो ताहा तळ को खसी आसीबो। ए अछि महाकर्षण बल। सॉरी एटा होछि माध्याकर्षण बल। महाकर्षण बल सेटा होछि आकाश रे अछि। आकाश रे जो महाकर्षण बल अछि जहा फल तमे सेठी जहा भी फोपाड़िबो सी भासी बुलिबो चारिआडे ताहा होछि महाकर्षण बल। माध्याकर्षण बल अछि पृथ्वी रे जहा फल तमे जहा भी फोपाड़िबो सा तळ को पड़ी आसीबो। घुराऊ अछि से ग्रह उपग्रह मास वर्ष निरंतर। सूर्य सबु ग्रह उपग्रह को घुराऊछि मास वर्ष धरी। एबे चलो भलो से याक बुझिया। देखो ए होछि सूर्य मझिरे रहिला एवं देखो ये रहिला सूर्य, ये रहिला बुध ग्रह फास्ट, तापरे शुक्र सेकेंड, तापरे पृथ्वी, तापरे मंगल, तापरे बृहस्पति, शनि, यूरेन्स, नेपच्यून, प्लूटो। देखो एठारे जो आमे वर्णना कले एठारे प्लूटो कथा कहि नै कहीं ना प्लूटो एक बामन ग्रह। बामन ग्रह अर्थात सेठारे एलियंस रहउछन्ती। प्लूटो ग्रह रे
ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହରେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍ସ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲା ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖ। ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଲା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ହେଉଛି ଧ ଗ୍ର ବିଳ, ଧକ୍ର ବିଳ ତି ନି ସ ନ 309। ଧକ୍ର ବିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ପ୍ରଥମେ ବୁଧ, ତାପରେ ଶୁକ୍ର, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ଶନି, ତାପରେ ୟୁରେନ୍ସ, ତାପରେ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଲା ପ୍ଲୁଟୋ। ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଏହା ବୁଝିସାରିଲ। ଏବେ ଜାଣ ସବୁଠୁ କ'ଣ କହିଲା, ସବୁଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠୁ ପାଖ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଦେଖ ପାଖ ଗ୍ରହ, ସବୁଠୁ ଦୂର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ଦେଖ କେତେ ଦୂର, ବୁଧ ଗ୍ରହ ପାଖ, ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଦୂର, ଏତିକ ବୁଝିଲ। ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ରହ ହେଉଛି ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସବୁଠୁ ଶୀତଳତମ ହେଉଛି ୟୁରେନ୍ସ। ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ସାନ ଗ୍ରହ, ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ। ଦେଖ ସବୁଠୁ ସାନ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି। ଏ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲା, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ। ଏଠାରେ କହିଛି ଲୋହିତ ଗ୍ରହଟି ଅଟେ ମଙ୍ଗଳ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଲାଲ ଗ୍ରହ, ସବୁଠୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କିଏ ଅଛି ଏଠି, ଦେଖ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ତା କଥା କହିଲା। ଏବଂ କହିଲା ବଳୟ ଗ୍ରହ, ଦେଖ ଶନି, ଏ ଯେଉଁ ଶନି ରହିଲା ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଳୟ ଭଳିଆ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଟା କୁହନ୍ତି ବଳୟ ଗ୍ରହ। ବଳୟ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି, ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଏବଂ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ, ଆମ ପୃଥିବୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବୁଧ, ତାପରେ ଶୁକ୍ର, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ତେଣୁ ଏହା ରହିଲା 3 ନମ୍ବର ଗ୍ରହ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଥାର୍ଡ। ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ରହିଲା 3rd ନମ୍ବର। ଏଇ ପୃଥିବୀର ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ସବୁଜ ହେଉଛି ଜଳ ଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଜ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଏବଂ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଜଳ ଭାଗ। ପୃଥିବୀରେ ଯେହେତୁ ଜଳ ଭାଗ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦେଖ ତାକୁ ନୀଳ କଲର ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ସହଜ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା।